जे आपण समस्ते जानिचंती मे 14 तारिख रे जितबले एसआईआर पई भारत सरकारंकर निर्वाचन कमिशन नोटिफिकेशन कले से समय रे आमे देखिथिलु वेबसाइट रे जो वोटर तालिका थिला देशर निर्वाचन कमिशन जो घोषणा करथिले से समय रे वोटर तालिका रे हमर ओडिसा रे वोटर संख्या थिला 3,40,72,744 किंतु जेतेबेले 15 तारिख रे राजनैतिक दल मानक सहित बैठक कले सीओ ओडिसा सेतेबेले हमकु देखेले जे 3,34,5,487 वोटर अछंती बोली एवं प्री एसआईआर समय रे 3,16,00,000 लोकंकर 2002 सहित से मैपिंग करथिले जहार 94.61% हेइतला एवं परवर्ती अवस्था रे जेतेबेले 12/6 रे मीटिंग कले ऑल पार्टी सहित सेतेबेले देखैले जे 3,33,900,531 होउचंती आपनकर 591 होउचंती वोटर जोटा कि आमे सेतेबेले प्रश्न करथिलु तांकू जेतेबेले फाइनल वोटर लिस्ट रे आपनकर एसआईआर पूर्वरु थिला 3,40,72,744 सेटा 3,33,00,000 हैला केमती एवं ए वोटर कुआडे गले ए वोटर कटिले केमती एवं परवर्ती अवस्था रे आज आपण जेतेबेले देखिबे जेतेबेले ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन हला से जो पब्लिकेशन रे 3,13,00,000 इलेक्टरंकर ड्राफ्ट रोल ले आसिला जो थरे कि 20,12,000 से निजे प्रकाश करचंती किंतु परवर्ती अवस्था रे जेतेबेले हमें गणमाध्यम रे देखिलु आमे गत थरकर आशंका करथुलु हिसाब देइथुलु जे 20,14,000 किंतु से हमकु तथ्य देले 20,12,000 किंतु गणमाध्यम रे प्रकाश कले 20,14,000 जदि आपण एसआईआर प्रक्रिया आरंभ पूर्वरु ताकू अनुशीलन करिवे वोटर तालिका को ताहले सेतिरे 27 लाख रु ऊर्ध्व वोटर कटि जाइछन जोटा सबुठारु बेसी चिंताजनक विषय जोटा कि 7 लाख वोटर को निर्वाचन अधिकारी ताकू आपनकर लोकलोचन को आणु नांती जोथि पई आमे तांको बारंबार दाबी करिथिलु जे ए वोटर केमिति कटिले ता संपर्क रे हमको तथ्य दियन एवं जहा से सब बेले कहि आस्तुले जे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रे ता संशोधन हबो एवं एनुमरेशन फेज जोटा 30 मई रु आरंभ होला 28/6 रे सरिला सेथिरे जेते गुडिए त्रुटिपूर्ण बीएलओ मानक द्वारा करा गला आमे आपण मानक सामने रे तथ्य उपस्थापन करिचु एवं से समस्त कथा को से ड्राफ्ट रोल रे आमे सुधारी दबु बोली कहिथिले आज जदि आपण देखिबे जो प्री एसआईआर रे से माने जो मैपिंग करथिले 3,16,00,000 आज आपनकर ड्राफ्ट रोल रे 3,13,00,000 वोटर आसिले ड्राफ्ट रोल रे प्रकाशन रे हमर प्री एसआईआर रु एसआईआर आरंभ होला परे ए संख्या बढ़िबा कथा एवं ए संख्या कमिला एवं जो 20,14,000 कहउचंती ता वास्तव रे 27 लाख वोटर आज बाद पडिचंती ड्राफ्ट तालिका तेणु जो एनोमलीज कथा कहउथिले से एनोमलीज पई 13टी जो करिचंती एनोमलीज गुडिक आमे स्पष्ट भाव रे दाबी करिचु जोटा आपनको डिस्प्ले करा जाईची जे सेई जो एनोमली गुडिक सरलीकरण करी किभली भाव रे योग्य वोटर बाद न पड़िबे एवं अयोग्य व्यक्तिंकर ना जो अछि ताकू काटी दिया जाऊ आमर सेथिरे कोनोसी बाधा नाही किंतु जो गुडिक आपनकर भारत सरकारंकर माने विधिवत भाव रे जो माने आसिक एठी ओडिसा रे बसवास करथिले एवं वोटर लिस्ट रे तांकर ना उल्लेख रहिथिला तांकू टार्गेटेड भाव रे सेटा आपनकर जहा कहउथिले दे भाई मालकानगिरी ठिरो आरंभ करी आपनकर खोर्धा की उमरकोट चित्रकोंडा महाकालपड़ा एवं विभिन्न जगह रे राजनगर विभिन्न जगह रे आपण देखिबे टार्गेट करके सेमान को बात दिया जाईछि चिठा वोटर तालिका एवं ए प्रक्रिया को जदि सरलीकरण न करा जिवो आमे जो दाबी करिचु एनोमलीज पई जो करा जाईछि आपण आश्चर्य होबे से एनोमलीज रे गोटे गोटे कन्स्टिट्यूएंसी रे 50,000 45,000 वोटर एनोमलीज रे पडिचन जदि सेगुडी को सरलीकरण करा न जिवो ताहले योग्य वोटर सब बाद पड़ी जिवे एई जो प्रक्रिया को जदि सरलीकरण करा न जाए कहार डिलीट हबनी सरलीकरण हबो केवल पंचनामा जरिया रे केवल हम करेक्टेड करिवु बोली कुआ जायतिला किंतु आज पुनी थरे हम तांको कहिचु एवं क्लैरिटी रो सहित पुनी सर्कुलर दबा पई कुआ जायछि सो दैट ताको रेक्टिफाई हे परियो
ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭାବରେ ମାନେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଗତ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ତୃଣମୂଳ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି କରୁଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ କଣ କଣ ହବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏନୁମରେସନ ଫେଜ ରେ ବିଏଲଓ ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଏନୁମରେସନ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି 2025 ମସିହାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଭୋଟର କାର୍ଡ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲା ପରେ ଜୁନ 11 ତାରିଖରେ ସିଓ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଅପଲୋଡ କଲେ ଯେ ବିଏଲଓ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ମାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା କଥା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାଯାଉନି, ଯୋଉଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା କଥା କହିଲେ ଦେ ଭାଇ ସେ ଆଶଙ୍କାଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆନୋମାଲିଜ ଗୁଡିକୁ ସରଳୀକରଣ କରିକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରା ନଯାଏ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ତାହେଲେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯୋଉ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସେ ସମସ୍ତେ ବାଦ ପଡିଯିବେ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା 1 ଆନୋମାଲିଜ କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, 2 ରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଟ୍ୟୁନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଆଜି ବି ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ ଦି ଥର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇ ଏ ଅସଙ୍ଗତିକି ଦୂର କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେ ଭୋଟରର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ହବ ତାକୁ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ମାନିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ସମୟ ଗଡି ଗଡି ଯାଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ଭୋଟରଟା ଉପକୃତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ଭୋଟରଟା ଉପକୃତ ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏନୁମରେସନ ଫର୍ମ ନୁହଁ ଏଲିମିନେସନ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏନୁମରେସନ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ କପି ବିଏଲଓ ଦବା କଥା କାହାରି ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବ, ପାଖାପାଖି 80% ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସେକେଣ୍ଡ କପି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବ। ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏନୁମରେସନ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ ସରଳୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସଆଇଆର ନାଁରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।